Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi March ninga ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau US submarine chuan Iranian warship lian le hlom beran soi chu Indian Ocean an kapil ta mi maya heiwang hian mi somriat chuang zatin nunnan chana India po hemikai noya hian ain soi fia angai ta viau mai Iran chuan US le Israel hian hetianga min bai chun zom rangani chuan Israel nuclear site demona chu kan target donani tin an puang ta mi mai bok Iran athlop nia hriat thai tura tongchuak fo thin Turkey chuan hein dona hian US le Israel alo thlop reng nge Iran ballistic missile ten Turkey an pan ta vung maya Istanbul khopuya tangin Iran han vota dum mai bok in dona in Iraq akang kai tran meka heiwang hian US chuan American mi Iraka om jong ta chu chuak ngal turin hriat tirna han ti chuak ta Indo pui panhinan hulama avai khatna tan Israel F-35I chuan Iran in Russia trangan leithar yak 130 fighter jet chu akap thatavon vonmai US Secretary of Defense Pithexat chuan Indo chanchin ngai nom taka soifein press briefing anai bok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane Iran in dona kalmek chu angai nom zonga thlir chuan ngai nom atling thamhle to maya in dona bawruak aso sang chomek zelboka Israel chuan kar khatatanga kar nivel chung chu Iran in dona kalpui mek chu chun zom malani zel dona Iran hun trang chimlama te marlama te khothanglam le khochak lampanga te bom sanga chuangjat mai an thlak toni ti Israel chuan an puangbok thil pakhat han soi fialokila thuthang diklo lengvel om nuala US fighter jet pathum lai mai Iranin an kap thatoni ti soi yauma hei hi India media trend khat ten rin thu le zeldin thu bolang deuh hlakin thu chua an lo nei to boka ma se thu dik jok chu Kuwait media tele US military ten thu chua chiangkwang tak an ron siama indona kalpui mek lai operation nei lai hian US Air Force F-15E Strike Eagle fighter jet pathum chu ka thak ani ngai toni ti annem heta heng US fighter jet F-15E Strike Eagle fighter jet pathum te hi Kuwait van bawruak ka thak vek ania tichuan heng fighter jeta nathok tu air crew member paruk te chu him takin an chuak vek bok ani heng fighter jet te kap thatu hi Kuwait Air Defense System te ania Kuwait military le defense ministry ten thuchua siamin mel mathonai motiin ti palthila ka thak ania in dona boi thak tak mai drone le missile rual tam tak manga bei kan to mek lain kan air defense ten ti palthil thua an kap suala Iran missile mo thonai mo manga direct ka thak ani lo anti US Central Command CENTCOM point thuchua anon siamboka he thil thleng hi ti palthil thua thleng ania kan thian thra ramten in biak pona communication lampanga minute ni chungvel lek harsat na awma wangin kan thian thatak ramten mel mathonai motin an kap thlani tin annem het bok ani Winchun darsom pakhat le achan vevel khan Iranian diplomat ta chuan President Donald Trump US ground troops te Irana tirlu an hial lawani ti alo soi to chu ronchang le tin Irana hian US ground force te hanron lutani chuan lo thai lawa thil thleng tur chu kuang tam tak nen US sa an kirle donani anti Magdanglam vedau mai chu Iran le Israel ambassador to South Korea veveten South Korea capital Seoul khopuya hunin nanga munrang veveya press conference annaya South Korea Iran ambassador Said Kozachi chuan US le athurol pui Israel ten Iran anpong pobai vak mai chu diklo taka in beina ania ti top aphutani ti asoi rolin Iran leilunga hian US hian engsipai poni sela ground force engchi po aron tirlu tani chuan thilo thleng tur chiangsa chu Iran leilung ron rap masa ten nunna anchanjel dona US a kuang tam tak nen an kirle dona ni hatia US sipai mun puyom na Gulf state te Iran in na bei chungchang soin hetianga beina te hi lo thailowa lo thlengania mase Gulf state ten an soyang hian kan thenom le kan thian tharam te hi anram hun dang kan target saklowa Iran ron beina tana an man tir US military base te kan targeta mundang bazar le mipui chen mun te targeta kan la nei lo shrim shrimani hati
heti lai hian Israel ambassador to South Korea Rafael Harpas chuan Seoul khopuya press conference anei vemek boka US le Israel sipai te tho ho na hian Iran nuclear development facility le ballistic missile site te ti chiat atumba ka Iran mi pui ti du da turmek te ti du da na han torna tanga chua zalen kantumani hati heti mekla hian voin chun darsom pani vela khan the Times of Israel in report an pek dan chuan Israel sipai ta chuan Southern Lebanon le Beirut khopui te mun tranga beipui thak na lian tham tak tak mai han kalpui chun zom zela voin lama hian Israel sipai ta chuan Southern Lebanon lampang chu target bikin beipui thak na lian zo kan kalpui dona heiwang hian Lebanon mi pui ta na ahim zog na turin heng mun atang hian mun him lama in son chuak turin ngen na han ti chuaka Iran ne nanin do na kalmek laya ron bei boy reng tu Hezbollah firfiak polta hi Lebanon chim lampanga mi pui chen na thingtlang khuate be chanin anin khuara heiwang hian Israelin bei pui thak na akal pui mek laka hian Lebanon civil meet te an him lo ane IDF ten an chu dan chuan Lebanon chim lampanga thingtlang khua mun tranga tangin mi nuai thum chuang zat ta chuan anom na mun chua sanin mun him lam han pan towa Israel sipai ta hian Hezbollah firfiak polte holaka hian beipui thak na le lian tham tak chu an kalpui don ani ti an puang bok ane in dona chanchina beipui thak na operation lian le na tak ti kan soi hian asoi fia phak che lawa beipui thak na thlipui torpedo ti tele hit hat ti tein an soi thrina tun haya Israel le US beipui thak na jongjong hi chutianga na le lian tham tak chu ane ti chon voin chun dar som pani apel nuwa khan Associated Press chuan Tehran khopuya bompuak na tak tak mai chu hriat tur aom le ta bompuak thom hi aring hlea Tehran khopui khothlang lampanga Karas le ache vela tangin bompuak hi aron intrana Central Tehran aron haizela in dona hlom tak chuan Tehran khopui jongjong hi atom chuak deuh veka US le Israel fighter jet le bomber roll ta chu Iran van bo ruak ven him na jongjong hian ti ngai na an thawak tolo ni na hriata direct in Iran van bo ruak ka Israel le US fighter jet te du thalin han leu forenga an bom thak po alian tial ni na hriata bom puana hmuna tanga kilometer khatvel thangin lir ngingin asoyang main natakin anginga tukver dar thalang te angor ke choi ne antibok tichon ni jan khan US Defense Secretary Pithek chuan Pentagona press briefing na in Iran in dona chungchang asoifia Iran sipai hotulu burn Joint Chief of Staff Chairman General Duncan chuan atoyom boka Pithek chuan Indian Ocean US submarine tuin huailong chuan Iranian in dolong chuan vor chu aka pilani ti apunga mase hei hian kai noi anga tatlat mai achan chu India chuan Indian Ocean Bay of Bengal le ache vela te naval exercise lian tham tak mai abot soya heta hian ram tam tak antela chungjinga chuan Iran po atelvea tichon Bay of Bengal naval exercise buat se tanga Iran in dolong te an homek lai hian international waters sa Indian Ocean chunga anlom lai Sri Lanka vaukamatanga hlawak lawa US submarine chuan torpedo missile mangin haron kap ta thut maya The Guardian in an report dan chuan hein dona hian record tam tak aumek towa thil thleng kha tak tak thleng aum nual towa submarine tuin huailong ta hian indo pui panhi na nulama hian melma indo long ka pil tlem te chau anla neya chungzinga pakhat ania US tuin huailong in aka pil tak Iran in dolong hi Iran in achuan vor tak mai tun naya asiam chuathar Irish dana anti ania Sri Lanka vaukamatanga nai taka thil thlengani wangin Sri Lanka Coast Guard te he thil thlanna hmuna thlengma saber ania boipui tu berpo ani boka Sri Lanka Foreign Minister Vijitra Herat chuan Iranian in dolong Irish dana tang hian tranpui turangen na jingdar nga le minute dret vela kandongani hatia Techon tranpui turin manrofam kimnen jingdar ruka naval vessel te kantir chuaka jingdar saria tranpui tu long dang kantir chobel lea hein dolonga chuang jongjong hi mi za somriat vel ania mi somthum le pani te chan chua ani hati Sri Lanka Foreign Minister hian asoizel dan chuan tuin huaya kan sipai te anlu jui ngala emergency responder ta chuan mi somriat le pasari zat mai tuipui monga tangin an ruang te lak chuania Iran in dolong hi achene hlea tuipui monga apila ruang somriat pasari tuyatranga lak chuale damachan chua mi somthum panhi baka he in dolonga chuang mi za somriat atanga abak zong hi khoya nge anom ti hi hriat alani lo ati tichuan Iran chuan India hian naval exercise an neina tura hian Iran chu asoma
มาเซฟิงเวอร์เวกตะกินอิรันอินโดลงฮีกาปิลานิไทยนตูรินอันลงจลมุนเตUSอันมันตีรนิตีนฮันรอนปูตาฮันอิรันมิสไซล์ฮูอาบิกตะกินบอลิสติกมิสไซล์เตฮียนอินเดียฮารอนเทงพัดเวกา US เลอิสราเอลลาวตันปุยตูเนียฮังไอตะจูเอ็งมาวอร์นิ่งอมลาวินอิรันเฮียนนัตกินโดรนเลมิสไซล์มังอินอาเบยจุยวักทรีนาจักรันอังกฤษจวนเฮตียงอันอีวังเฮียนอินเดียอิรันมิสไซล์เลโดรนเตอันรอนซูร์มันเตวเลนิฮันติอิรันเฮียนอินเดียเฮตียงอาปูชันฮีชันเลวังทัตกตะกาวมาอาชันจู US Secretary of Defense ลาวนิโตทรินด็อกลาสมักกริกอร์จวนOne America News Network เนน่ะอิรันอินโดนักไก่หน่วยเฮียนอลซัมโจกะ US สิไปเตอันเจ็ดไทยนตูริน US Naval Force ตะจวนอินเดียลงจลมุนเตอันมังโดนันตีอาลาวไซโตอันนี้อินโดนับรัวกัสโซซันโตเอมาวังเลเชียดนะอิรันเฮียนอันโตเนมโตบกวังอินทิลเทงเองกิมไม่ฮีอาเซนซิทีฟเวกตัวมาเซรังตะกินอินเดีย Ministry of External Affairs จวนอิรันอินโดนักลปุยเมกชุงเฮียน US Navy เตนอินเดียลงจลมุนเตมันอันพัลสักเนียสวยจูกันโนลันฮันตียาอินเดียลงจลมุนเตฮี US Navy เตนมันอันในโลฮันตีให้บักเฮียนอินเดีย Foreign Ministry จวนอามา US Media One America News Network กินจันจินทารีพอร์ตอันเล่าในตัวจูรอนช่างเลติน US Based One America News Network กินะอินเดียลงจลมุนเต US Navy มันอันตุมเนียหันสวยจูทุดิกโลเลทุดิกโลหุลหัวเทดาร์อานียจุดยังทุชันขัดเตติดังละมาทุดิกโลอินเทดาร์ฮีตบสันตูรินวาวขานนะกันเปเจ้าเนฮันติอินเดียเฮียนพะเวียวมาสลาอิรันทบตูอัลจาซีราจวนอิรันอินโดลงกาปิลอานิไทยดานฮีอุลุกตะกินชุยเมกันเนียเฮอินโดลง Advanced System ตั้มตักมังทวมตุยหน่วยลงละกัตรังอินเวนนะAnti-submarine system ปอทักไปฮีเองตินเงกาปิลานิไทยตีฮีช่วยเมกันเนีย US in video footage สันติชัวจังฮัลันดันฮิจวนตุยหน่วยจังอินมิสไซล์ฮีอารอนชวกเงียมาเซมิสไซล์ direction เอ็นเฮียนอินเดียลงจลมุนทันขัดจังรอนกาชัวอานิทยาเองปอนิเซเฮียเชียดนัทงาเฮียน US ลาวตันปุยตูรัมจูนัตกินชานเล็ดนะเตรันจวนอาเปโดนันิตีนเตรัน Defense Ministry จวนทุชัวอันเซียมันฮันติที่จวน The Times of Israel จวนอิรัน Foreign Minister Abbas Araghchi จวนทุชัวอารอนเนยนิติสยิน US in Indian Ocean อิรัน Frigate International Waters อาอมลายอากาวังเฮียนทิลปอยตักอัทเฮงโดนันฮัตยาอินเดียจวนอิรัน Navy อามิควอลเตลงขัลตูจาสมทุมเวลจัดพูดตูอิรันียน Frigate Irish Denachu International Waters เวนหิมลวิน US กุตาตุยหน่วยฮาปิลไลจูอัทลิรเลียมันฮัตยาเฮทิลเทงวังเฮียน US เลอาลาวตันปุยตูรัมเอโมลวินน้ำหน่วยรัมอานุมันจวนจุงรัมตะจวนนัสตะกินปอยฮันติเลโดนันฮัตยาอินเดียนโอชันสรีลังกาชิมลำปังวาวกมาอานุมน้ำมุนตรังเมลสังตัมตะกลา US อินดาวลงเตฮีอานุมเมกาจุดยังตะกลาจังจวน US เฮียนกันอินดาวลงฮีอารอนตาร์เกตังตีฮีรินเลลนะเลียนตักกันนายนี่ฮัติเฮงอันทุสอยจงจงจังฮัลันดันจวนอินเดียละการินนะอันขัดเหลาเลียอินเดีย Prime Minister นเรนทรโมดีจวนอินดาวตันมาลุกขันอิสราเอลอาลาวตัวบกาอิสราเอลเกียงเงตตะกินอันดิ้งเซลโดนาอิรันบวยนะเตกาซาบวยนะจงจางเตอิสราเอลเกียงเงตตะกินอันดิ้งเซลโดนานิตี Prime Minister นเรนทรโมดีจวนอาลาวไซตัวติจวนตูนะทิลแทงรินเลลอมตักเตเนนซอมคอมินอิรันจวนอินเดียจูอาริงเลลตะเลฮันนี่ PBS News จวนวอินลมารีพอร์ตนันเป็กดานิน US จวนอิรันอินดาวลงสมนิจวงจัดไม่ตุยปุยาอันกับปิลโตนิตีนอันเคลมาUS Central Command จวนแห่งอินดาวลงอันกับปิลโตตะจิงอาเฮียนโซไลมานีคลาสวอร์ชิปเตปออันเตลนิตีอันโซยนิอันติบอกเฮตียงนี้เมกลายเฮียนอินดาวนัดจันมาจังตัวอันรินเลเลอิรันทบตัวอันไงเดวตุรกีจู US เลอิสราเอลจันปุยตัวฮัลโลนิเรงนินาเชียตาอิรันจวนอันโฮเลนิไงตุรนียาNATO member Turkey lampanin missile rol tam tak an thlo chhuathir ta chum maya multinational military alliance anti NATO member ram tarketa hetianga iranin missile lakap chhokhi NATO chuan andem hlani ti thu chua han siam zui ngala The Times of Israel in report darin Mediterranean tuipui khochak lampanga NATO air defense le missile defense system ta chuan Iran missile rol ten Syria le Iraq anron paltlang nuwa Turkey airspace andron pan mek lain Iran ballistic missile pangavel ankap thani ti Turkey Defense Ministry chuan thuchua anon siamta Iranian ballistic missile tahi nathok thailawin siam loni ma sela Turkey ramchunga Hatay province
Dortial districta ake themte hatlani tin Turkey chuan han puanga The Times of Israel chuan heminua hian Turkey Defense Ministry chuan Istanbul khopui tangin thuchua anon siam lea he thuchua hian Iran in dona hian kai noile kung kai anga tiela in dona in anghong huam chin chu azau zelani ti anem hetani hanti Turkey Defense Ministry chuan kanram le kanwan boruak te veng hima humhal tur hian atulanga piangin malak na kalpui tran ani ngaldona thutluk na engkim siam ani to boka kanwan boruak le kanram te kan mi pui te venghim tur hian Istanbul chuan hrena le timna nei mielawin maladon ani tin thuchua hanon siam vetarup mai boka he thil thleng hi khovel media ten an ngai ven hal lea ngai ven chan lian tak pakhat an neya Iran hian Turkey poi hasoi satlia an ringot lawa NATO member ram pakhat hoizongin ballistic missile akap chuaka chu NATO poi khoina lian tak ani bok ani Turkey Defense Ministry chuan kanram chunga kan melma te thilti engpo chanlet theina digna chanvo kan nei ani tin an choinon lea hebiala boina nasazwal zel tur thil tilo turin kan poi khoitu ramte kan vau khana neito le kan thurwal pui ram dangtenen in ron khom na kan nei chunjom me kani antibok Turkey hian Iran lakatrangin missile pakhat po andonga an leilunga apua kani vai chuan NATO article number palina invoke antumani ti DW chuan an reporta hemiom zia chu NATO member ram pakhat po melma te bei na to kanomani chuan NATO member ram zongjong ten article number palina invoke ani chuan antran puyanga anram chunga poi khoi tuanga NATO member zongjong ten an ngai don ani heti lai hian Iran la chu US le Israelin natakin anoi jui zela The Wall Street Journal in report an pek dan chuan voin indo ani rukna hian ninga chung indo na kaltoa Iran mi nunna chan sangkhat za ain hantam to zokani ti an reporta mase The Wall Street Journal hian Human Rights Documentation Group hengo chuan March nili nizan zanlai thlenga indona wanga nunna chanum to zongjong chu mi sang ni zali ain hantlem to lawa hengzinga hian civilian zathum so mantelani tin an report ani hantibok Iran hian US le Israel baina chu natakin tun thleng chuan an la changle thaizela Turkey baka ati ratanga anlo beirang to Middle East Gulf State ramsang trangte an bei chunjom zela voin chanu dar khatle minute somnga vela The Times of Israel in report an pek dan chuan Italy sarkar chuan Gulf State te ven himna turin an air defense system te Middle East anthon beldonani ti an puangani hanti an report zeldanin Italy Prime Minister Giorgia Meloni chuan United Kingdom, France le Germany ang bokin Italy chuan Gulf ramtanhena tranpuina thon atuma abik takin ven himna lampang kalpuina tur air defense system lamte ngai poimo ani donani hati Georgia Meloni hian anram radio RTL 102 hei hi Gulf ramte ven himna turatana kanthilti ania chuti rol chuan kanthrian tha ramte hani wangchau nilowin apoimo bera chuan Italian mi sangtam tak hebiala hian anoma chung Italian civil mi te baka chuan sipai sang ni vel hebiala hian anum boka chung ta chu ven him kantum donani hati indona in 6 soya boru ka in thaka ain herdang lammeka hetiang kara hian Iran chuan ngongol hanla chu chunjom zela voin chanu dar khat vela khan Cyprus chu Iranian drone ten an bayani ti an puang leta anwa target ber chu Cyprus British airbase pok ania British Airbase bainatan hian Shahed type drone an mangani ti an report bok masetun truma he baina hi adanglam tatlat maya Iran atranga Shahed drone tahi rontir anilawa Lebanese capital Beirut khopuya trangin Shahed drone tahi ronka chua ani tin British Royal Air Force 10 an report ani The Times of Israel chuan Shahed drone hian ka thak loin target thi ava benga yani ti finfiania mase Cyprus British Airbase hian engtiangin nge chiat na atlanti hi hriat thei anilawa British official ta chuan he thil thleng chungchang hi Mahmuna tu ma soi chua anram ti saklawani hanti tichun voin chun dar som panhile achan vevela khan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Persian Gulf marlam panga American oil tanker chu anka pani ti an reporta US sipaitata oil phurtu military tanker hi nasatakin akang me kani tin IRGC te hian anthu chua anjiak langbok ani mase Iran hian ral thua manai tlem tial ni na hriata The Times of Israel chuan nizan zankho khan trumthum vel
Iran hian ballistic missile mangin andon kapa indonatran ani tranga Iranin projectile andon ka chua tlember trum ania nitinin ballistic missile manga Israel andon ka na chu atlem tial ani hantia tichoni jan khuwa Iranin ballistic missile aron ka chua chun po avain Israel air defense system ten ankap thavekani ti an report bok kandon report to bak kha indona wanga Israel mi nunna chan bel anlom lawa Masa indona wanga liam tuar sangkhat zali samsari pathum vel chu hospitala enkolme kani ti Israel Health Ministry chuan voinchon hulampanga khan an report thung ani US Secretary of Defense Pithexat chuan Iran air defense system te van borok lampanga anthil ti thaina jongjong te chu ti chiat vek kani towa heiwang hian zalen takin Tehran khopui chung zone van borok ka tele Iran ramchung van borok mun ranga te kan thona le Israel thona te chu an thlok kwal thai towa Mase kan golle kan thil tumber te ti hlotlin alani lo wangin US le Israel chuan thina le boral na ruwa kan la surtir don chawani hati The Times of Israel chuan Western official ta chuan Iran hian tunang rang hian an ral thuam ta hi an mangchun jom zelani chuan nin hi khatlek nuwa ral thuam an tla cham don ani hanti heti rualin vointlai thleng hian Israel ramchung mun ranga te Middle East mun ranga te Iranin abaina wangin ala malaride uranga British Defense Minister John Healey point Mediterranean tuipuya clearkar pakhat US in base anai na mun Cyprus British Royal Air Force base chu drone strike le missile strike manga Iranin abairang nakara British Royal Air Force base hi tlo turin hakalme kani ti apuanga voin hian Cyprus athleng don ani ti an report bok ani